नमस्कार. आरडीएक्स गोवाच्या कोंकणी खबराचित्रात तुमकां सगळ्यांक प्रणिता नार्वेकाराचो येवकार. पळोवया गोंयच्यो मुखेल खबरो. यान फुडें नव्या कॅसिनोक राज्य सरकार परवाने दिवचे नात, मुखेलमंत्र्यान दिला माहिती. गोंयांत वेश्य वेवसाय कायदेशीर करचो काय ना हो निर्णय सरकारान गोंयच्या लोकांक तशेंच विरोधी पक्षाक विश्वासात घेवचो, मायकल लोबो. आनी उजो पालोवपी दळात 260 पदां भरपाची मंत्रिमंडळाची मान्यताय. परवरी कुडचडे ह्या भागांनी नव्या फायर स्टेशनाची उबारणी करतले. आता खबरो विस्तारान. सध्या 5 ऑफशोर कॅसिनोचे परवाने कार्यान्वयीत आसा आणि दर वर्सा ह्या कॅसिनोंतल्यान सुमार 100 कोटी रुपया वयर निधी एकठांय जाता. निधीपैकी 39 कोटी परवानाच्या नोंदणींतल्यान येता, तर सुमार 45 कोटी एंट्री टॅक्स मार्फत येता, अशी माहिती मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार हांणी दिल्या. तशेंच यान फुडें नव्या कॅसिनोक राज्य सरकार परवाने दिवचे नात अशें धोरण आपल्या सरकारान आंखल्यात, अशी माहिती मुखेलमंत्र्यान मुखार दिल्या. परवरेच्यान गौतम शिरोडकराचो रिपोर्ट. कारण एका प्रसिद्ध दोतोरान तिसऱ्या मनशाक म्हणले की तो अडवाणीचो असल्यामुळे पर्रीकारान ताका दिले काय कितें ते हांवें दिवन ना. 1997 when श्री प्रताप सिंग रावजी राणे वॉज चीफ मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर. सो पयलो ऑफशोर कॅसिनोचे लायसन्स प्रताप सिंग राण्यान दिले. This license was surrendered as a project was stopped. However, a fresh license was issued on 2/12/99 when Sri Francisco Sardina was the Chief Minister and Home Minister. So, second license कोणे दिले? Sardinaन दिले. पर्रीकारान दिवन ना. The license was renewed from time to time and is valid up to 1/12/2014. On 27/9/2006, the second license was issued by Messrs. Golden Globe Hotels Private Limited. तो गोपाळ कांडा करतो मर्डरर आणि कितें भितर पडला तो. When श्री प्रताप सिंग रावजी राणे was the Chief Minister and Home Minister. परत कोण येयले? The license has expired on 26/9/2011 and has not been renewed since then. In the year 2008, 4 more offshore casino licenses were issued during the Chief Minister of Sri Pratap Digambar Kamath while Sri Ravi Naik was Home Minister. So, पहिलो स्टार्ट करणारो कोण? रवी नाईक. शेवटची 4 दिनारो कोण? तू सम अप म्हणजे कोणाक पैसे मेळ्ळ्या ते सांगपाची गरज आहा. टू सम अप, एट प्रेझेंट 5 ऑफशोर कॅसिनो लायसन्सेस आर इन फोर्स. The offshore casinos contribute a revenue of about 39 crores towards the registration, license renewal fees and amount of about 45 crores per annum by way of entry tax, totaling 84 crores plus luxury tax हातून आम्ही घेऊत ना. 10%, 15% आता ते साधारण 100 कोटीच्या वयर ते अमाउंट आसूंक जाय. During the budget session, when the issue was raised, Honorable Chief Minister, Home Minister has assured that during the currency of present government, the casinos will be removed from Mandovi River. Present proposal, the policy of the present government is not to allow any further offshore casinos in the state of Goa. बायणाची वेश्या वस्ती बंद केले उपरांत हाली खूपच लैंगिक गुन्यांव राज्यात जाल्यात. वास्को पोर्ट टाउन आशिल्ल्यान हांगा विंगड देशांतले लोक येतात. गोंयांत वेश्य वेवसाय कायदेशीर करचो काय ना हो निर्णय सरकारान गोंयच्या लोकांक तशेंच विरोधी पक्षाक विश्वासात घेवपाक जाय, अशें मत कलंगूटचे आमदार मायकल लोबो हांणी उक्तायला. पूण आपूण हाचे विरोधात आसा, अशें तांणी मुखार म्हटलां. गोंयाक वैश्य वेवसायाचे केंद्र म्हूण वळखुचे न्हय, तर गोंय एक सोबीत पर्यटन स्थळ म्हूण जाहीर करचे, अशें तांणी फुडें म्हळां. कलंगूटच्यान गौतम शिरोडकराचो रिपोर्ट. रेप्स वाडलेले आहा, रेप्स ऑन स्मॉल चिल्ड्रन वाडलेले आहा. बट द गव्हर्मेंट हॅज टू बी व्हेरी सेन्सिटीव. असले कितें चालू करून दीत जाल्यार इट हॅज टू बी व्हेरी सेन्सिटीव. इट कॅन लीड टू लॉट ऑफ बॅड इम्पॅक्ट ऑन द सोसायटी ऑल्सो. आता good and bad, if you look at one angle it is bad because we are allowing prostitution to start. If you look at the other angle,
It is bad also. It is bad, where a lot of rapes are being taking place on young girls. And this, I would say, this decision should be taken collectively by the state government and taking opposition in confidence, taking the people of Goa into confidence. But if you ask my viewpoint, I would say no. People will come to Goa looking out for sex. So Goa should not be promoted as a sex destination. Goa should be promoted as a clear-cut tourist destination where family tourism and honeymooners and young boys and girls who are coming, who have settled down in life and they want to feel good, they want to have a very good holiday, and they are come to Goa where they are getting everything, right from the beach to backwaters to churches, temples and nightclubs also, good nightclubs. So they are basically getting everything and in a good holiday in Goa. राष्ट्रीय फायर ॲडवायझरी काउन्सिलच्या नियमाप्रमाणे 1327 फायर फायटर असपाक जाय, पूण सध्या फकत 818 फायर फायटर आसात. उरिल्ल्या 509 रित्या पदांपैकी विधिमंडळान 260 पदांक परवानगी दिल्यात. तशेंच परवरी, कुडचडे ह्या भागांनी नव्या फायर स्टेशनाची उबारणी करतले, अशी माहिती मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार हांणी मंत्रिमंडळाचे बसके उपरांत दिल्या. राष्ट्रीय फायर ॲडवायझरी कावन्सील म्हणून एक आसता, ताच्या नॉर्म्सा प्रमाणे गोंयांत 1327 फायर पर्सनल जाय. 27 आसा 818 सँक्शन पोस्ट. काही फायर स्टेशन्स आमी घेतलेली आसा, बिचोले, परवरी, कुडचड्या, इंडस्ट्रियल इस्टेटीन एक्सटेंशन फायर सर्विसीचे करपाकूय सांगला काही जाग्यार. सो सगळे ते तकलेन घेवन 509 शॉर्ट असले सुद्धा जाल्यार तातले भितरले 207 पोस्ट आयज कॅबिनेटान एप्रूव्ह दिल्या. 260क एप्रुवल दिला. आता घेऊया एक व्यावसायिक पिसव. The Glitz India true reflection of the names comprise of 150 and 46 tastefully furbished rooms and suites. Fish just the way you like it. Experience a stunning variety of fresh seafood delicacies. Here exotic ingredients and mouth-watering sauces come together in a symphony of flavors. Just the way you like it. Managed by Soza Lobo, Neelam Hotels, The Glitz Goa, Kalangut, Bardez, Goa. High-speed broadband internet now in your area. Internet at home, in office, for gaming, for every professional. No more waiting. Call 8888886109 or go to www.ethernetexpress.com. The UK concept-based preschool now in Goa, Sanford, where learning begins. Our schools have spacious, highly colorful, conceptual and air-conditioned classrooms. Sanford Activity Arcade provides rich learning experience to the children. Sanford schools have mini auditorium equipped with small stage and audio-video equipment to give children stage exposure. Play area is equipped with swings, slides, bouncy, mini train, merry-go-round and many other play equipments. The nutritious midday meal is a special facility at Sanford. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो. राखपाक गोंयची सोबीतकाय कोण वावुरतलो. ही माती लागता म्हजी माय, म्हाका तिची आपुरवाय. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो. आमच्या भोंवतणी एकठांय जावपी गार्बेजीक आनी कोणूच न्हय, आमीच रिस्पॉन्सिबल आसतात. घुसपट जमनीची जाल्यार कोण रिजवतलो. नितळसाणीन रावप हो आमचो अधिकार आसा,
पण त्याच बरोबर ती आमची गरज आणि जबाबदारी आसा. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळटलो. राखपा गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो. ही माती लागता मोजी माय म्हाका तिची अपुरबाय. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. सोबीत दिसचें अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? घेवं नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. The best of the best. An institute, a name that hotel industry trusts. खरेंच मनशाच्या नशिबान बरयला ते कोणाच्यानच वाचूंक जायना. पण एन इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट अँड ऍडमिशन घेवन बरें शिकप करून हॉटेलाचो मॅनेजर जावन फुडाराक तुज्यान एक व्हडलो मनीस जावं येता. देखून ऍडमिशन घे फकत एन इन्स्टिट्यूट पोरवोरेम. To be the best, you have to learn from the best. An Institute of Hotel Management and Catering Technology, a name that hotel industry trusts. Admissions open for degree and diploma courses. An Institute of Hotel Management and Catering Technology, Goa's first ISO 9001-2000 certified educational institute. Nova Sidadi Commercial Complex, S1 Building, Alto Pororim, Pardes, Goa. Contact 0832 241 1350 or 9326 11491. Bhavani Desi Kendra. Prefer country-made products with great zest and zeal to make the country strong. Address: Shop number 5, Anant Apartment, Naikvado, Kalangut, Bardes, Goa. Distributor for Bardes Taluka. For trade inquiry, contact 9822 122 529 or 96899 46529. विसा उपरांत तुमकां येवकार. भारतीय नौदलाच्या पाणबुडीक उजो लागून बुडपाची घडणूक बुधवारा मुंबईत घडली. INS सिंधुरक्षक नावाची ही पाणबुडीक उजो लागून बुडिल्ल्यान 18 जाणांक मरण आयले. भारतीय नौदलान ह्या घडणुकेची चवकशी करपाचो आदेश दिल्यात. कचरो हो सगळ्याक आसता. कचऱ्याचेर नियंत्रण हाडपा खातीर पंचायतीन आपल्या वाठारांतलो कोयर एकठांय करूंक जाय. आपणे सरकारा कडेन मागणी केल्ली. कोस्टल वाठारांत कोयराचो विलो लावपी प्रकल्प येवचो आनी कलंगूट वाठारांत येवपी कचऱ्या प्रकल्पाचो लोकांक खूब फायदो जातलो अशें कलंगूटचे आमदार मायकल लोबो हांणी सांगलां. मात कचऱ्याचो विलो लावपी प्रकल्प आयलो म्हूण कचरो कमी जातलो अशें ना. दर एका पंचायतीन एक मतान प्लास्टिकाचेर बंदी घालपाचो थाराव घेतलो जाल्यारूच प्लास्टीक कोयरा सावन आमकां सुटका मेळटली अशें तांणी फुडें म्हळां. कलंगूटच्यान गौतम शिरोडकाराचो रिपोर्ट. सगळ्याक गार्बेज आहा. ट्रीटमेंट म्हणटा पळय तो गार्बेजीचो जायना.
आता ट्रीटमेंट म्हणजे कितें आत्ता तुका सांगलें हांवें पंचायत जॉब इज टू कलेक्ट वेट एंड ड्राय गार्बेज फायनली देयर जॉब इज टू डिस्पोज इट समवेअर त्या खातीर हांवें सरकाराक प्रपोजल घातलेलो गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट कोस्टल गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट घाल आनी हे सगळे पंचायतीक ओन्ली आमी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिवया कलेक्शन ऑफ गार्बेज जेन्ना प्रत्येक पंचायत कलेक्ट करतली गार्बेज ते डिस्पोजल करपाक व सेग्रिगेट करून तेजो हे ट्रीटमेंट करपाक तेंचे कडेन टायम ना आनी ही गार्बेज ट्रीट जातली वेट गार्बेज आहा ती विल बी ट्रिटेड इनटू मॅन्युअर आनी प्लास्टीक जे म्हणटा तूं जे आयज बरे व्हडल्या प्रमाणान सगळ्याक दिसता आमकां हे प्लास्टीक दोन कामां आहा एक पंचायतीन एक थाराव घेवचो पडटलो की हे बॅन करपाक प्रत्येक पंचायतीन जे लेस देन 40 मायक्रॉन जे आहा ते कशे बॅन करतले. पंचायतीच्या ग्रामसभांनी वाडट्या बोवाळ जावपाच्या प्रकाराचेर नियंत्रण हाडपा खातीर दूर ग्रामसभेचे बसकेचे व्हिडिओ रिकॉर्डिंग जावप होच एक उपाय आसा. जाल्यार दुसरे वटेन सुमार 35 कोटी रुपया खर्चून गोंयाच्या सगळ्या पंचायतीक साधन सुविधा तयार करपाची सरकार येवजण चालीक लायतलो अशें पंचायत मंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार हांणी सांगलां. मडगांवच्यान मंदार नायकाचो रिपोर्ट. गेले काही दीस गोंयभरांत वेगवेगळ्या वाठारांनी दरेक तालुक्यात पंचायतीचे सरपंच डेप्युटी सरपंच आणि पंच हांच्या बरोबर एक इंटरॅक्शन करपाक हो सोपस्कार हांव करता. सरकार आयले वर्षभरात काही सरपंच काही डेप्युटी सरपंच काही पंच आपापले प्रश्न घेऊन मेळ्ळेरूय पण लक्षात अशें आयलें की सगळ्या सरपंचांक डेप्युटी सरपंचांक किंवा पंचांक मेळटलो जाल्यार कदाचित 5 वर्सां लागतली आनी एखादी गजाल बरी मौलिक सूचना महत्वाची सूचना आसता आनी ती 5व्या वर्सा लक्षात आयली जाल्यार ताचेर कांय करूंक मेळना. त्यामुळे हांवें निर्णय घेतलो की पर्वरीच्यान उठचो आनी 12 तालुक्यांनी वचचें. प्रत्येक तालुक्याक एक आठवडोभर पयलीं सूचना दिता आमी आनी सगळे सरपंच डेप्युटी सरपंच पंच जे संबंधीत आसात तांणी सादारणपणे कॉमन प्रॉब्लेम सांगचे. इंडिव्हिज्युअल्स आसात काही इंडिव्हिज्युअल प्रॉब्लेम्सय आसतात एखाद्या पंचायतीचे तेवूय सांगचे. सरकार म्हणून आमचे तकलेन सगळ्योच गोष्टी आसतात अश्यो ना किंवा आसल्योय जाल्यार त्या ग्रेविटीन आसतात अश्यो ना. एखादी गजाल जेन्ना वेगवेगळ्या तालुक्यांनी बंबार लायत वता तेन्ना ताची ग्रेविटी ही वाडत वता आनी तेचें महत्वय लक्षात येता. एक पॉइंट रेज केलो आर्याल पंचायतात whether Gram Sabha resolution and Panchayat resolution does it have significance? Does it uphold? I think we have to address this thing. Whether Panchayat resolution, body resolution as well as the Panchayat Gram Sabha resolution does it hold? There is a difference between a Panchayat resolution and the government and the act. So all these things have to be addressed. Somewhere we have to, as a legislature, we have to decide who will have the powers to decide what will be the project in the village. I think we have to address that. भजन ही आमची पारंपारिक कला जावन आसा आणि ती तिगोवन दवरची आता गरज आसा. आयची तरणी पिळगी पाश्चात्य संस्कृतीच्या फाटल्यान लागून आमची संस्कृती विसरत चल्ल्या आणि आयचे पिळगेक आमच्या संस्कृती कडेन वळोवपाक अशा भजन सर्तीचे आयोजन करप गरजेचे अशें मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार हांणी सांगलां. महालक्ष्मी देवळात शास्त्रीय मराठा तारुकर समाजा मार्फत आयोजित भजन स्पर्धेचे उक्तावण सुवाळ्या वेळार ते उलयताले. पणजेच्यान गौतम शिरोडकराचो रिपोर्ट. आम्ही हे सगळे कार्यक्रम करता. या कार्यक्रमा फाटल्यान एक महत्वाचो हेतू आसता. एक म्हणजे सगळे समाज एकीकडे येवंक जाय.
ताका कितें तरी एक मान्यता प्राप्त जावंक जाय तातूंतल्यान आपल्या भितरल्यान काळजाक जी पळय शेवटी मनशाक देव लागता कितलोय मनीस म्हणून आपल्याक देव लागना तरी सुद्दां देव लागता जो मनीस तुमकां देव लागना म्हणटा पळय तो सुद्दां केन्ना तरी हळू चोर हें असो देवाक पांया पडटा आसतना तुमकां दिसता भक्ती हाडची पडटा ती भक्ती दाखोवपाची स्टायल किंवा न दाखोवपाची आसूंक शकता सगळ्यांकूच ती भक्ती करता आसतना न दाखयता निराकार अशें भक्ती करपाची ती हाची गॅरंटी नासता आनी म्हणून भजनाची परंपरा म्हाका दिसता मोठ्या प्रमाणाचेर वयर सरल्या हांव मदीं आशिल्ली कला एक गूण एक गूण सारको फुडें हाडला गोंयकारा कडेन भरपूर कला आसा आनी ही अशीच तांच्यांनी हाडीत रावची तातूंत भितर त्या उदका भशेन दुसरे काही गुण मेळोवचे न्ही म्हणजे भजन हें भजनच उरचें ताजे बरोबर देवा कडेन तल्लीन जावपाची भितरल्यान जर स्फूर्ती मेळची म्हणजे मनशाक कोणाचो तरी भंय आसचो पडटा कितली टॅक्नॉलॉजी हें जावं मनशाक ती आमी देवा बरोबर लिंक करपाचें जी स्कील आसता ती इंटॅक्ट दवरपाक बरें काम समाज करता अशेंच चालू दवरचें कितें म्हजी गरज लागली केन्ना जाल्यार केन्नाय वेगळें आयकपाक लागता. आता घेऊया आणि एक व्यावसायिक विसव. The Glitz India True Reflection of the Names comprise of 150 and 46 tastefully furbished rooms and suites. Fish just the way you like it. Experience a stunning variety of fresh seafood delicacies. Here exotic ingredients and mouth-watering sauces come together in a symphony of flavors. Just the way you like it. Managed by Soza Lobo, Neelam Hotels, The Glitz Goa, Kalangut, Bardez, Goa. High-speed broadband internet now in your area. Internet at home, in office, for gaming, for every professional. No more waiting. Call 8888886109 or go to www.ethernetexpress.com. The UK concept-based preschool now in Goa, Sanford, where learning begins. Our schools have spacious, highly colorful, conceptual and air-conditioned classrooms. Sanford Activity Arcade provides rich learning experience to the children. Sanford schools have mini auditorium equipped with small stage and audio-video equipment to give children stage exposure. Play area is equipped with swings, slides, bouncy, mini train, merry-go-round and many other play equipments. The nutritious midday meal is a special facility at Sanford. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो राखपाक गोंयची सोबीतकाय कोण वावुरतलो ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो. आमच्या भोंवतणी एकठांय जावपी गार्बेजीक आनी कोणूच न्हय आमीच रिस्पॉन्सिबल आसतात. घुसपट जमनीची जाल्यार कोण रिजवतलो. नितळसाणीन रावप हो आमचो अधिकार आसा पण त्याच बरोबर ती आमची गरज आनी जबाबदारी आसा. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो. राखपा गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो. ही माती लागता मोजी माय म्हाका तिची आपुरबाय. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. सोबीत दिसचें अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? येवं नाकात.
गोल्ड प्लेटेड कांकणा, पाटली, तिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. विसा उपरांत तुमकां येवकार. अखिल भारतीय नागरिक दिसा निमतान गोय राज्य एड्स कंट्रोल सोसायटी हांणी नारायण जाटये कॉलेज ऑफ कॉमर्स हांच्या जोडपालवान कार्यावळीचें आयोजन केल्ले. ह्या वेळार भलायकी मंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार, उपसभापती अनंत शेट, साखळेचे आमदार दोतोर प्रमोद सावंत तशेंच हेर मानेस हाजीर आशिल्ले. दिवचलच्यान सुदेश मयेकाराचो रिपोर्ट. सेक्सामुळे साधारणपणे 85% बळी पडतात आणि जे सामान्यपणे ह्याच वयोगटातले भावंडां असतात. वाईट दिसता. थोड्यांक दुर्दैवान आवय बापाय कडल्यान ट्रान्समिट जाता. अशें ती पर्संटेज साधारण 4 to 5%, मॅक्सिमम 6% असता. ब्लड ट्रान्समिशनातसून खंय तरी 100 एखादी केस घडटा, म्हणजे 1%. मरणाचेर प्रत्येक कडेन जो एक अटॅक चल्लेलो आसा, हे जग हो समाज हे जर खंय तरी आमी वेवस्थीतपणे फुडल्या पिढी खातीर सांबाळून दवरतले जायत जाल्यार जागरूकपणे आमकां पर्यावरणा वयलो रास थांबोवपा खातीर जागरूक रावचें पडटलें. आपूण आपल्या पासून परत कितल्या युवकांक हेज्या पर्यंत जागृताय करतलो हे ठरोवपाचें आसा. आयज इंटरनॅशनल यूथ डे आमकां एकच मेसेज वचपाक जाय की भारत देश हो युवकांचो देश आसा आनी हांगा बदल जर कोण करूंक शकता आसत जाल्यार ते युवक करूंक शकता आनी वेळ येयल्ली आसा ह्या देशात बदल करपाचो, दाखोवन दिवपाक जाय हो युवकांचो देश म्हणून. आनी तुमी सगळे जाण स्वामी विवेकानंदांचो आदर्श घेवन, शिवाजी महाराजांचो आदर्श घेवन ह्या देशात निश्चितूच बदल घडयतले. दर वर्सा 14 ऑगस्टाक कला अकादमीन सत्यनारायण महापूजा आणि मास प्रार्थना सभेचे आयोजन करता. वर्ष पद्धती प्रमाण अनुय कला अकादमीत या कार्यक्रमाचे आयोजन केला, अशी माहिती कला अकादमीचे अध्यक्ष विष्णू सूर्या वाघ हांणी दिल्या. पणजेच्यान गौतम शिरोडकराचो रिपोर्ट. कला अकादमी म्हणजे कलेचे माहेरघर आणि आम्ही सदांच सांगत आयल्या जी मनशाची आदीम कला आसा, मागीर ते संगीत जावं साहित्य जावं, तेका कसलेंच बंधन नासता. तेका ना बंधन भाशेचें, ना जातीचें, ना धर्माचें. आनी म्हणून कला ही सगळ्यांची. जसो देव संबंध मनीस जाती खातीर एक, तशीच कला सुद्दां संबंध मनीस जाती खातीर एकूच आसा. आनी ह्या विचारान कला अकादमी फाटले कितलेशेच वर्सां सावन दर वर्सा 14 ऑगस्टाक सत्यनारायण महापूजा आनी मास प्रार्थना सभा हेजें आयोजन करता. अंदूय बी अशेंच आयोजन केल्लें आसा. पयलीं मास जालां आनी हेच्या नंतर सत्यनारायण महापूजा आसा. आमचो जो सगळो कला अकादमीचो स्टाफ आसा हो स्टाफ वांगडा येवन हिंदू क्रिश्चनाचे भेदभाव पाळिनासतना सगळे एकठांय जावन हे दोनी गोश्टीचें आयोजन करतात. आनी हांवूय बीन जेन्ना हांव व्हायस चेअरपर्सन तेन्नाच्यान हांवूय बीन ह्या सदांच. तुये पेडणे हांगा विद्या संकुल आयोजित पेडणे तालुक्या खातीर प्राथमीक शाळेच्या विद्यार्थ्यां खातीर देशभक्ती गीत सर्तीचे आयोजन केल्ले. ह्या सर्तीत सुमार 16 शाळांनी भाग घेतिल्लो. ह्या सर्तीत पेडणेच्या श्री भगवती स्कुलाक पयले बक्षीस फावो जाले. ह्या कार्यावळीक कला आनी संस्कृती मंत्री दयानंद मांद्रेकार, नरेंद्र नायक आनी हेर मानेस हाजीर आशिल्ले. पेडणेच्यान विनोद मेथराचो रिपोर्ट. भुरग्यांनी हांगासून प्रयत्न केले, दाखयल्ले आहा. अपेक्षा भुरग्यां खातीर जेन्ना कॉम्पिटिशन आसता तेन्ना सारखे भुरग्याच्या मनोवृत्तीनच ते कॉम्पिटिशन पळोवप आसता. म्हणजे अपेक्षा भुरग्यां कडेन तूं व्हडली अपेक्षा करूंक शकना. भुरगे जितके परफॉर्मन्स करूंक शकता तितके परफॉर्मन्स भुरग्यांनी केल्ले आहा. बरे परफॉर्मन्स भुरग्यांनी केल्ले आहा. हांव त्या सगळ्या भुरग्यांचे अभिनंदन करता.
निमाणे कडेन परत एक फावट पळोवया गोंयच्यो मुखेल खबरो. यान फुडें नव्या कॅसिनोक राज्य सरकार परवाने दिवचे नात, मुखेलमंत्र्यान दिला माहिती. गोंयांत वेश्य वेवसाय कायदेशीर करचो काय ना हो निर्णय सरकारान गोंयच्या लोकांक तशेंच विरोधी पक्षाक विश्वासात घेवचो, मायकल लोबो. आनी उजो पालोवपी दळात 260 पदां भरपाची मंत्रिमंडळाची मान्यताय. परवरी कुडचडे ह्या भागांनी नव्या फायर स्टेशनाची उबारणी करतले. तर इतल्यान गोंयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता. तुमी पळयत रावा RDX गोवा. देव बरें करूं.